सम्मान्य गुणग्राही विवेक महोदय मातृस्थान रहुथिला मा भोणीमान भारतर भविष्य गुणा कुनि पुअ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆଜି କରାଯାଇଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ। ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଅନ୍ନଦାନ ମହାଦାନ କରୁଛ କର ଅନ୍ନଦାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆମର ବୁଝଉଥିଲା ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଗଜକୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କାହିଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେନି କୁମ୍ଭୀରକୁ କରିନାହାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅଛନ୍ତି ଗଜ କୁମ୍ଭୀର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଥିଲେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଦାନ
କରିଦେଲି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିଟାକ ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ଯଜ୍ଞ କରି ଫେରିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ସମ୍ପଦ ନେଇକରି ଧନ ସମ୍ପଦ ବାଟରେ ବିଚାର କଲେ ଧନକୁ କାହାକୁ ସଂସାରରେ କହନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାର ସାନ ପୁଅ ମା ବଡ଼ ପୁଅ କଲା ଧନକୁ ବାପାକୁ ଦବା ସାନ ପୁଅ ନାଇଁ କଲା କଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁକୁ ଦବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଚାଲିଲା ଝଗଡ଼ା गोटाए संसार कहती गज मूर्ख मूर्ख भाव कथा करू बापा जन्म दे सत किंतु मु तो आज अभिशाप दूसरी तू मूर्ख भाई कहू गुरु गुण दे बापा को दबा गोटाए गज गोटाए हाथी हो सी अभिशाप देला तू जदि जो पार्टी बापा आधार होता से खाई पुनर्बार बापा को आप मना करछु मूर्ख संसार माता पिता संसार में कई नहीं जहाँ तू पार्टी कहू जो पार्टी कथा कहू मुझे अभिशाप दूसरा कुंभीर आगे जो खाइब से झाड़ा कुंभीर जो खाइब हदुली तार आज्ञा महत्व ना गज कुंभीर आज्ञा उठार हवा जिते बेले अभिमान आपण मानकर बहुत तात्पर्य बहुत आपण बढ़े हजार वर्ष लगिला लड़ी वो कहया को काटुनी काटुनी समालोचना करूनी कहबार कथा टेकी धरिला पद्मनाभ डाकिला रख आदि खास कवि प्रमाण कले सीता गंडुकी नदी बोली नदी मध्य पद्म फुटी पार ना पद्म फुटे आपणकर श्रीमद भागवत कवि जगन्नाथ दास ना ना गंडुकी नदी नुह नामक गज कुंभीर लड़ी चलिला यथेष्ट कथा कही सारी डबल कौन खेल मध्य रखी रखी कहले से समय सत्य भामा पड़ी पंचुआती जाना जो गोटे बड़ पट कौन रखिल रखिल मुझे जितबार अच्छी तुम हारिबार अच्छ कौन रखिल तेणे मोर भक्त डाकुची मत चलतु जीवा गरुड़ पृष्ठ बसी लक्ष्मी नारायण